गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतभिसीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती दीनामवित्रयवतो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवाहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः यात इषु शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः शिवा शरव्या यातवतया नो रुद्रमडया या ते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिजाकशीः यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्षस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहि गुंसे पुरुषं जगत शिवेन वचसा त्वा गिरिशाचावधामसि यथा नः सर्वमिज्जगत यक्ष्मगं सुमना असत अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो देव्योऽभिषक अहेग्यश्च सर्वान् जम्भयन्त् सर्वाश्च यातु धान्यः असो यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चेमागुं रुद्र अभितो दिक्षु श्रिता सहस्रशो वैशागुं हेडयीमहे असो यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतेनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतेनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयतिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीरुषे अथो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरात्मीयोर्जाम् याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वपा अवतत्यदनुस्त्वगं सहस्राक्षशुधे शुधे निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव विज्जं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागम् उत अनेशन्नस्येष आभुरस्य निशङ्गतिः या ते हे धर्मे दुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तो विश्वतः अतो य इषुदिस्तवारे अस्मन्निदेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्ने रुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय त्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्लुषाय विद्याधीने नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्ये जगत्तां
पतये नमो नमो रुद्राय ततादिने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्तपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृतायौषधीनां पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय नव्यादिन आव्यादिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिन इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्जते परिवञ्जते स्तायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रिकाविभ्यो जिगागं सत्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमो सिमद्भ्यो नक्तं चरभ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः ऊष्णीशिने गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नमः इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतितधानेभ्यश्च वो नमो नमः आयश्चद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमो स्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमः स्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः आव्याधिनीभ्यो विविद्यन्तिभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यस्त्रिगंहतिभ्यश्च वो नमो नमो घृत्सेभ्यो घृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महत्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रतिभ्यो रतेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रत्तपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनानीभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्तर्भ्यः सङ्ग्रहीतर्भ्यश्च वो नमो नमः स्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृभ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यः श्वनीभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यः श्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शरवाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युप्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो किरीशाय च शिपिविष्टाय च नमो नीरुष्टमाय चेषुमते च नमो रसवाय च वामनाय च नमो प्रहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्ध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे च जिराय च नमः शीघ्रियाय च शेव्याय च नमः ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमः श्रोतस्याय च द्वेप्याय च नमो
ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगर्भाय च नमो जघन्याय च भूत्नीयाय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय च वसान्याय च नमो वन्याय च कक्षाय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय च शुरताय च नमः शूराय च वविन्दते च नमो वर्मिने च वरुतिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने चेषु धीमते च नमः तीक्ष्णीषवे च युधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पत्याय च नमः काट्याय च नेप्याय च नमः सूध्याय च सरस्याय च नमो नाध्याय च वेशन्ताय च नमः कूप्याय च वत्याय च नमो वर्षाय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईध्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च रुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः स्थित्याय च खूल्याय च नमः पार्याय च भार्याय च नमः प्रतरणाय चोतरणाय च नमः आतर्याय च लाद्याय च नमः षष्प्याय च फेन्याय च नमः सिकट्याय च प्रवाह्याय च नमः हिरण्याय च प्रपत्याय च नमः किगंशिलाय च क्षयनाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो कोश्चाय च कृत्याय च नमः स्तल्प्याय च गेग्याय च नमः कात्याय च गवरेष्टाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पागं सव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः उर्व्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशत्याय च नमो पगुरमाणाय च भिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वक्किरिकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो वृक्षिणकेभ्यो नमो वृक्षिन्वट्केभ्यो नमः आनिरहतेभ्यो नमः आमिवट्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रं नीललोहिता येषां पुरुषाणाम् येषां पशूनां माभेर्मा रोमो येषां किञ्चन ममता या ते रुद्र शिवा तनो शिवा विश्वाः भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो बृरजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रबरामहे मतिं यथा न शमशत्विपते चतुष्पते विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन् नातुरं मृडानो रुद्रोत नो मयस्कृति क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्चं च योश्च मनुराय जे पिता तदश्यम तव रुद्र प्रणीतो
मानो महान्तमुत्तमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुत्तमान उक्षितं मानो वदीपितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोके तनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान् मानुरुद्रभामितो वदिरः विष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्य गोग्न उत पूरुषग्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मे ते अस्तु रक्षा च नो अधि च देवा ब्रूयदा च न शर्मा यच्चत् द्विबरः स्तुहि श्रुतं गर्सदं युवानं मृगान्नभीममुपहत्नुमुग्रं मृडा चरित्रे रुद्रास्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतर्वृणक्तु परितेशस्य धुर्मतिरगायोः अवस्थिरामगवत्पयस्तनुष्वमीध्वस्तोकाय तनयाय मृडया नीरुष्टमशिवतमा शिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्निधाय कृतं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि विकिरीटविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगं हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवो स्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुकाकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्यां तेषागं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन् महन्त्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवाशितिकण्ठाः शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाशितिकण्ठा दिवगं रुद्र उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानाम् अधिपतयो विशिखास कपर्दिनः ये अन्येषु विविद्यन्ति पात्रेषु पिपतो जनानां ये पथां पतिरक्षय एलभृदायव्युधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रिकावन्तो निषङ्गिनः य एतवन्तश्च भूयागंसश्च दिशो रुद्रादितस्थिरे तेषागं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणादश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशो द्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यं द्विष्वयश्च नो द्वेष्टितं वोजम्भे दधामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्यो मर्त्यया हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवा यजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्येनान्त्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमुष्टुहि यस्विषु सुधन्वायो विश्वक्षयति भेषजस्य यक्ष्वा महेशो मनसाय रुद्रं नमो भीर्देवमसुरं दुवस्य अयमे हस्तो भगवान् अयमे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजो यगं शिवाभिमर्शनः ओम शांति 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 शं च मे मयश्च मे प्रियं च मे नुकामश्च मे
कामश्च मे सोमनशश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वशश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे दर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संवित् च मे ज्ञात्रं च मे सुश्च मे प्रसुश्च मे शिरं च मे लयश्च मरुत्तं च मे अमृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे नमित्रं च मे भयं च मे सुगं च मे शयनं च मे सुषा च मे सुदिनं च मे स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गजवदना गणनाथा गजवदना विनायका गजवदना गणनाथा गजवदना विनायका गजवदना गणनाथा गजवदना विनायका गजवदना गणनाथा गजवदना विनायका सिद्धिदाता शिवतनया सिद्धिदाता शिवतनया सिद्धिदाता शिवतनया सिद्धिदाता शिवतनया सिद्धिप्रदायक गजानना सिद्धिप्रदायक गजानना साई सिद्धिप्रदायक गजानना साई सिद्धिप्रदायक गजानना पार्वती नंदन भवभयभञ्जन पार्वती नंदन भवभयभञ्जन पार्वती नंदन भवभयभञ्जन पार्वती नंदन भवभयभञ्जन युग युग वन्दित जय श्री गणेश युग युग वन्दित जय श्री गणेश युग युग वन्दित साई गणेश युग युग वन्दित साई गणेश गजवदना गणनाथा गजवदना विनायका गजवदना गणनाथा गजवदना विनायका सिद्धिदाता
दाता शिवतनया सिद्धिदाता शिवतनया सिद्धिप्रदायक गजानना साई सिद्धिप्रदायक गजानना पार्वती नन्दन भवभयभञ्जन पार्वती नन्दन भवभयभञ्जन युग युग वन्दित जय श्री गणेश युग युग वन्दित जय श्री गणेश युग युग वन्दित साई गणेश युग युग वन्दित साई गणेश वदना गणनाथा गजवदना विनायका जय साई गुरुदेवा साई गुरुदेवा 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 गुरु सेवा बिना निर्वाण नहीं दिया साई गुरुदेवा सेवा बिना निर्वाण नहीं साई गुरुदेवा गुरु सेवा बिना निर्वाण नहीं दिया साई गुरुदेवा सेवा बिना निर्वाण नहीं साई गुरुदेवा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो 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 साई गुरुदेवा साई स्वरूपा राधिका हो साई गुरुदेवा सत्य स्वरूप राधिका हो साई गुरुदेवा साई स्वरूपा राधिका हो साई गुरुदेवा सत्य स्वरूप राधिका हो साई गुरुदेवा सेवा बिना निर्वाण नहीं दिया साई गुरुदेवा सेवा बिना निर्वाण नहीं साई गुरुदेवा सेवा बिना निर्वाण नहीं दिया साई गुरुदेवा सेवा बिना निर्वाण नहीं साई गुरुदेवा जय साई गुरुदेवा साई गुरुदेवा जय साई गुरुदेवा साई गुरुदेवा सेवा बिना निर्वाण नहीं दिया साई गुरुदेवा सेवा बिना निर्वाण नहीं साई गुरुदेवा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो साई गुरुदेवा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो साई गुरुदेवा साई स्वरूपा राधिका हो साई गुरुदेवा सत्य स्वरूप राधिका हो साई गुरुदेवा सेवा बिना निर्वाण नहीं दिया साई गुरुदेवा
दीना साई गुरुदेवा गुरुदेव बिना निर्वाण नहीं है साई गुरुदेवा दीना साई सत्य स्वरूपिणी माँ साई प्रेम स्वरूपिणी माँ सत्य स्वरूपिणी माँ साई प्रेम स्वरूपिणी माँ परमानंददायिनी हृदय निवासिनी काशी निवासिनी माँ परमानंददायिनी हृदय निवासिनी काशी निवासिनी माँ दीन विनाशिनी भवभयहारिणी कालकपालिनी माँ दीन विनाशिनी भवभयहारिणी कालकपालिनी माँ त्रिभुवन कालिनी मंगलकारिणी मोक्ष प्रदायिनी माँ त्रिभुवन कालिनी मंगलकारिणी मोक्ष प्रदायिनी माँ परमानंददायिनी हृदय निवासिनी काशी निवासिनी माँ परमानंददायिनी हृदय निवासिनी काशी निवासिनी माँ सत्य स्वरूपिणी माँ साई प्रेम स्वरूपिणी माँ आनंददायिनी हृदय निवासिनी काशी निवासिनी माँ विघ्न विनाशिनी भवभयहारिणी कालकपालिनी माँ त्रिभुवन पालिनी मंगलकारिणी मोक्ष प्रदायिनी माँ परमानंददायिनी हृदय निवासिनी काशी निवासिनी माँ परमानंददायिनी हृदय निवासिनी काशी निवासिनी माँ सत्य स्वरूपिणी माँ साई प्रेम स्वरूपिणी माँ dim dim
धिमि धिमि नटन शिवा धिम धिम धिमि धिमि नचन शिवा धिम धिम धिमि धिमि नटन शिवा धिम धिम धिमि धिमि नचन शिवा तांडव केली विलास शिवा तांडव केली विलास शिवा तांडव केली विलास शिवा तांडव केली विलास शिवा धिम धिम धिमि धिमि नटन शिवा धिम धिम धिमि धिमि नचन शिवा लीला मानुष वेश शिवा लीला मानुष वेश शिवा लीला मानुष वेश शिवा लीला मानुष वेश शिवा लिंगोद्भव कर साई शिवा आत्मलिंगोद्भव कर साई शिवा लिंगोद्भव कर साई शिवा आत्मलिंगोद्भव कर साई शिवा साई शिवा हर बाल 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 शिवा धिम धिम धिमि धिमि नटन शिवा धिम धिम धिमि धिमि नचन शिवा तांडव केली विलास शिवा तांडव केली विलास शिवा धिम धिम धिमि धिमि नटन शिवा धिम धिम धिमि धिमि नचन शिवा लीला मानुष वेश शिवा लीला मानुष वेश शिवा लिंगोद्भव कर साई शिवा आत्मलिंगोद्भव कर साई शिवा साई शिवा हर बाल 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 शिवा धिम धिम धिमि धिमि नचन शिवा राम कहो कृष्ण कहो ईश्वर अल्लाह साई कहो राम कहो कृष्ण कहो ईश्वर अल्लाह साई कहो बुद्ध कहो गुरु नानक कहो जोराष्ट्र महावीर यीशु कहो बुद्ध कहो गुरु नानक कहो जोराष्ट्र महावीर यीशु कहो राम कहो कृष्ण कहो ईश्वर अल्लाह साई कहो युगावतार तुम हो विश्व शक्ति तुम हो युगावतार
ईश्वर अल्लाह साई कहो बुद्ध कहो गुरु नानक कहो सुराष्ट्र महावीर ईशु कहो राम कहो कृष्ण कहो ईश्वर अल्लाह साई कहो युगवतार तुम हो विश्व शक्ति तुम हो सर्वधर्म प्रिय साई महेशा परब्रह्म तुम हो मानस भज रे गुरु चरण मानस भज रे गुरु चरण मानस भज रे गुरु चरण मानस भज रे
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म 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 सत्यं ब्रह्म सत्यं ब्रह्म ज्ञानं ब्रह्म ज्ञानं ब्रह्म अनन्तं ब्रह्म अनन्तं ब्रह्म अनन्तं ब्रह्म अनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्तं 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 ब्रह्म सत्यं ब्रह्म सत्यं ब्रह्म ज्ञानं ब्रह्म ज्ञानं ब्रह्म अनन्तं ब्रह्म अनन्तं ब्रह्म अनन्तं ब्रह्म अनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ॐ
ॐ तत्सत् श्रीनारायण तु पुरुषोत्तम गुरुतु सिद्धबुद्ध तु स्कन्दविनायक सविता पावक तु सविता पावक तु ब्रह्ममज्जतु यहोवा शक्ति तु येषु पिता प्रभुतु रुद्रविष्णु तु रामकृष्ण तु रहीमताओ तु रहीमताओ तु वासुदेव गो विश्वरूप तु चिदानन्द हरितु अद्वितीय तु अकाल निर्भय आत्मलिङ्ग शिव तु आत्मलिङ्ग शिव तु आत्मलिङ्ग शिव तु असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः I offer my grateful pranams to the omnipresent, omnipotent, omniscient Lord Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Om Sai Ram, dear brothers and sisters. A very happy and loving welcome to this week's regional devotional session. A very happy and blessed Navaratri to you and your family. Thank you to the singers for the beautiful bhajans this morning, and thank you to the Yellowwood Park Sai Center for conducting the Hawan. We offer our deepest gratitude to the regional bhajan coordinating team and the media team for their constant, enthusiastic efforts in putting together our Sunday morning online programs. Our infographic this morning is a quotation from Swami, and it reads, "Nature is very close to God, closer than man is, for in man there is a veil of ignorance, clouding his vision and marring his sight. But nature is the purest handiwork of God. If you are able to love nature and feel in tune with it, you are that much closer to God. It's very easy to know God through nature, for in nature there is goodness, simplicity, purity, and selflessness." This is taken from Satyasai magazine, May 6, 2007. We will now hear the experience of Sister. Embodiments of Love, Om Sai Ram. My name is Dashri Naidu and I'm from Silver Glen Sai Center. Om Shri Sai Adbhuta Charyaya Namaha. Salutations to the one who is used to performing miracles. Our region has been immensely blessed by Bhagavan Sri Satya Sai Baba, the Lord of the universe. He may not be with us in his physical form, but he has shown us his omnipresence by his materialization. On the 14th of May,
I received a call about vibhuti and honey being materialized on Swami's photo. I thought that it wasn't real or someone was just playing a prank on me. Upon my arrival, I was taken by surprise to witness these materializations. At this point, 1,000 thoughts crossed my mind, and I actually started investigating to see if it was really true. I didn't realize that this was just the beginning to more materializations occurring. After a few days, on the 18th of May, I received a call to inform me that turmeric powder has materialized on Mother Durga. To me, it was very unusual, as it was the first time that I heard of materialization occurring on a murti. After some research, I found out that turmeric powder has a compound that is known for its anti-inflammatory properties that helps boost your immunity. So this materialization occurred for a specific purpose. As we know, Swami's timing for everything is always perfect. A testimony from a devotee. A young boy, aged 3 years old, had an allergy to cow's milk products since birth. His mother gave him vibhuti that was materialized with water for 3 continuous days. On the 4th day, by mistake, the young boy had eaten some chocolate. The ingredients in chocolate contains cow's milk. To his parents' surprise, he didn't have an allergic reaction. Previous to this, he would break out into pimples and his entire body would itch. At this point, the parents became very concerned, as this was very unusual. The next day, they went to the allergy specialist and told the doctor what had happened. The doctor did not believe the parents, as he thought that they were exaggerating. So the doctor gave the child a glass of milk to drink. About 15 minutes later, there was no signs of any allergy and no symptoms that he had been allergic. The doctor was surprised and said that there is no medical reason that would explain that he isn't allergic to milk products. Jai Sai Ram. Thank you, Sister Jasreen, for sharing that beautiful experience with us. And thank you for sharing the materializations at the Silver Glen Sai Center. Brothers and sisters, the regional announcements. At 5:30 a.m. on a Sunday, we have morning sadhana. At 7 a.m. is Hawan. At 7:30 a.m. is the regional devotional session. And at 9:15 a.m. is the Vedic chanting classes. Gayatri Mantra chanting continues at 9 p.m. every evening. Today you would chant 59 times. Tomorrow you would chant 60 times and increase it one at a time until Swami's birthday, when you would chant 95 times. The Sai Food Kitchen continues every weekend at the Sai Retreat in Reservoir Hills. The vegetable cleaning for the seva starts at 1 p.m. every Saturday, and the meal preparation starts at midnight every Saturday. Devotees are free to join at any stage of the cooking process. Brothers and sisters, please note that there is a national shortage of blood, and devotees are encouraged to donate blood. All devotees in the region are encouraged to please continue with the Go Green initiatives, the making of eco-bricks, tree planting, herb planting, and spec boom planting. Ladies are to please continue with the liquor japa. The young adults are reminded that the registration for Satya Sai International Leadership Program 2021 closes on the 31st of October. For more information, please contact your center young adult coordinator. Balvika's children are reminded to please continue collecting the bread clips and bottle caps. Please note that Balvikas will officially close on the 30th of October 2020 and will reopen on the 15th of January 2021. Ladies, please note
that tomorrow, the 19th of October, is the 24-hour Gayatri chanting, please liaise with your Center Ladies Forum convener for your time slot. We will now watch a video on the Sai Avatar. Jai Sai Ram. Time bears witness to the fact that humanity has constantly sought the higher truth. Once in a millennium, the supreme truth decides to descend to prepare man for his ascent. It is a moment when the torrent of God's grace fills the cupped, beseeching hands of humanity. This truth takes an enchanting form, a beautiful name, Sai. And is known as the avatar of the Yuga. Divinity is constantly aware of itself. But for us, mere mortals, caught in the strife of egoic identity, deluded by the human garb worn by the divinity, a revelation is necessary. And so the avatar declares his identity and purpose. October 20th, 1940 was that momentous day when young Satya flung aside his bag containing school books and declared, I am no longer your Satya. I am Sai Baba. I don't belong to you. I have my work. My devotees are calling me. Bhagwan has described this defining moment in his discourses. Let us hear of it. Embodiments of love. నేను ఉరవకొండలో ఉండగా When Bhagwan was there in Uravkonda, కార్పొరేషన్ కమిషనర్ అతను బళ్ళారిలో ఉన్నాడు. the corporation commissioner at that time stayed in Ballari. ఆయనకు ఒక రాత్రి స్వప్నం వచ్చి, నీవు ఫలాని నంబర్ ఫలాని ఇంటికి నీ వెళ్ళి అక్కడ సత్యాన్ని నీవు తీసుకుని రా అని ఎవరో చెప్పినట్టు అయిపోయింది. That gentleman had a dream, where in the dream he was to go to a particular number of the house, meet Satya and bring him along with him. అదే సమయంలో అతని అర్ధాంగి అయిన లక్ష్మీదేవి ఆమెకు కూడా నువ్వు స్వప్నంలో వచ్చి, అమ్మ మీరిద్దరూ వెళ్ళండి, వెళ్ళి ఆ సత్యాన్ని తీసుకుని రండి. His wife Lakshmi Devi also had similar dream where it was indicated clearly, you also follow your husband and bring Satyam along with you both. ఆ బళ్ళారి లోపల 3 దినములు వాళ్ళు ఇంటిలో పెట్టుకున్నారు. Bhagwan stayed at the residence of the chairman of the corporation. అక్కడ నుంచి చాలా సమీపంగా ఉంటున్నదని విరూపాక్ష దేవాలయం తీసుకెళ్లారు.
And Bhagavan was taken to Virupaksha temple, which happens to be very close to the house of the chairman. అప్పుడు శేషమరాజు అతని ఇల్లాలు లోపల వెళ్ళి మేము విరూపాక్షుని దర్శించుకొని వస్తాము, నీవు ఈ సామాన్ దగ్గర ఉండు అన్నారు. Seshamarazu and his wife wanted Bhagavan to take care of all their belongings outside as they would go into the temple to have the visit of the holy shrine. సరే నేను ఇక్కడే ఉంటానని ఒప్పుకున్నాను. Swami accepted their proposal. వీరు ఇరువురు కూడాను దేవాలయంలో వెళ్ళారు. Both husband and wife have gone into the temple. అక్కడికి వెళ్ళితే గర్భగుడి లోపల నేనే అక్కడ నిల్చుకున్నట్టుగా కనిపించింది. There both of them saw Bhagavan there in the sanctorum of the temple. ఈ శేషమరాజుకు చాలా డౌట్స్. Seshamarazu has so many doubts. ఏం బయట కూర్చోమని చెప్తే వీడు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాడు? How is it that I asked Satyam to stay outside the temple? How is it that I find him తిరిగి బయటకు inside వచ్చి the temple? చూచాడు. And he came out. నేను అక్కడే కూర్చున్నాను. There he saw Swami there. మళ్ళీ లోపల పోయాడు, అక్కడ ఉన్నాను. He went inside. There he saw Swami again. కానీ ఇంకా ఆయన డౌట్స్ పోలేదు. Still he was having doubts. భార్యను బయట పోమన్నాడు. He asked his wife to go outside. నీవు అక్కడ సత్యం దగ్గర ఉండు. You stay with Satyam there outside the temple. సత్యాన్ని కదలనివ్వకుండా చూసుకో. See that Satyam won't move. He will be there only. నేను లోపల వెళ్తానని వెళ్ళాడు. And he said, అక్కడ కూడాను నవ్వుతూ నేను ఉండినాను. and he has gone inside. There he found smiling Bhagavan there. ఈ There రెండు in కూడాను sanctorum. మాతోనే వచ్చినటువంటి యొక్క కమిషనర్ రాజు కూడాను చూస్తూ వచ్చాడు. All this was noticed by the commissioner who accompanied them. బయటికి వచ్చిన తర్వాత After coming out, శేషం రాజు చేతులు పట్టుకొని, he caught hold of the hands of Seshamarazu. రాజు మీరు చాలా పొరపడుతున్నారు. He said, Razu, you are mistaken. ఇతను మీ సోదరుడు కాదు. He is not your brother. కేవలం సామాన్యమైనటువంటి ఒక వ్యక్తి కాదు. He is not an ordinary person. నీవు ఈ వ్యక్తి భావంతో నువ్వు చాలా పొరపడుతున్నావు. Because of his body relationship, you are mistaken. ఇది పెద్ద డివైన్ పవర్ అన్నాడు. This is the divine power, he said. కొన్ని అవతారాలు, some incarnations, వారు ప్రేమించి వీరిని కోరుతుంటారు. and they love and they want him. కానీ నేను అట్ట కాదు. Swami is not like that. నేనే కోరి వాడని జన్మింపజేస్తున్నాను. Swami has chosen, has desired. He willed that way. ఈమె నా తల్లిగా ఉండాలి, ఈమె నా తండ్రిగా ఉండాలి అని నేను కోరి వాళ్ళకి జన్మనిస్తున్నాను. Bhagavan has decided, willed, so and so should be the father, so and should be the mother. కనుక ఇట్లా సామాన్యమైనటువంటి రీతిగా సాధారణమైనటువంటి యొక్క సంబంధాలతో జన్మించినటువంటిది కాదు ఈ శరీరము. The body has not taken birth in the ordinary mortal way. ఈనాటి వరకు ఎవరికి కూడా ఏ విధమైనటువంటి అపకారం చేయటం లేదు. He has not harmed anybody till this day. ఎప్పుడు కూడా నేను ఇతరులకు మంచి చేస్తేనే నాకు ఆనందము. Bhagavan will be very happy. కనుక నేను భక్తులందరికీ లోక సమస్త సుఖినో భవంతు. So the whole world should be happy is the desire of అందరూ Bhagavan. క్షేమంగా ఉండాలి. All should be happy. అందరూ ఆనందంగా ఉండాలి. All should be blissful. అందరూ సౌఖ్యంగా ఉండాలి. All should be ఎవరిని ఎవరు బాధ పెట్టుకోకూడదు. All should live in safety and ఈ security. విధమైనటువంటి దీంతో స్వామి యొక్క ప్రేమతత్వాన్ని జగత్తుకు చాటుతూ వస్తున్నాను. This has been the principle of love propagated by Bhagavan. నా పెద్ద ప్రాపర్టీ The biggest property of Swami కాలేజీ పిల్లలే. are the children, students. ప్రైమరీ స్కూలు, Primary school, కాలేజీ, college, హైయర్ సెకండరీ స్కూల్, higher secondary school. వీళ్ళందరూ పిల్లలంతా కూడా నా వెంటనే ఉంటుంటారు. All these children are with Swami. నన్ను వదిలి వారు పోరు, వారిని వదిలి నేను ఉండలేను. They don't leave Swami. Swami will never leave them. కనుకనే నా ప్రేమంతా కూడా ప్రజలే. And Swami's love is on ప్రజల యొక్క people. ప్రాణమే నా యొక్క జీవితము. The happiness of people is the happiness of Swami. కనుక నేను నా తత్వాన్ని మీకు ఈనాడు పూర్తి చేయాలని Bhagavan wanted to declare his nature. అక్టోబర్ సోమవారం 28వ తేదీ And it was, ఈ రావడానికి కారణం ఇది. this is the reason for the descent of Bhagavan. ఈ విధమైనటువంటి నేను ఎప్పుడు జన్మదినోత్సవాలు ఎప్పుడు నేను చేసుకోను.
This has not been observed nor celebrated కానీ ఈ before. భక్తులు నన్ను ఊరికే ఉండనివ్వరు. But devotees won't leave him at that stage. స్వామి ఇది బర్త్డే, ఇది చేయాలి, అది చేయాలంట. నాకు ఏది ఇష్టం లేదు. Bhagavan does not prefer nor like, but మీ devotees అందరి pressurize ఆనందమే him. నా బర్త్డే. Your bliss is the birthday of Bhagavan. నాకు ప్రత్యేకమైనటువంటి బర్త్డే లేవు. There is no separate birthday నీ celebration. బర్త్డే నా బర్త్డే. Your birthday is Bhagavan's birthday. కాబట్టి దేహాలు వేరు వేరు ఉన్నప్పుడు ఈ విధమైనటువంటి భావాలు ఉండకూడదు. We should not have the dual mind or All difference. are one, be alike to everyone. All are one, be alike to everyone. కనుక నాకు ఈ విధమైనటువంటి ఒక సంబంధ బాంధవ్యాలు లోకంతో ఏర్పడినటువంటివి కాదు. This is not worldly relationship anyway. ఇదంతా ప్రేమ చేత లభించేటువంటివి. These things could be had by love. Indeed, he comes for those who are devout and those who doubt, those who seek and those who shun, those who pray and those who go astray, those who are fervent and those who falter. Like rain and shine, the Lord showers his love on all alike. Essentially, he descends to assuage the pain and provide succor to the downtrodden. He comes to strengthen the fragile faith when it falters. He restores belief in values when the foundation of dharma weakens. In his presence, the Vedas resonate and the word of God reaches far and wide. Spreading love is his mission, for love is his form and his nature, his essence and his message. Predominantly, the Avataric mission is to uplift and rise the consciousness of all, so that all may reach him. Aham Brahmasmi. That authentic moment of aliveness, when the past and the present coalesce, when inner joy brims, when the thread of truth gathers disparate experiences into a whole, when meaning cloaks and comforts, when gladness and goodness color sight, is when one meets you, dear Lord. And so we, your daughters, gather at your feet to celebrate our bond of love with you on this momentous day and drench our parched souls in the profusion of your grace. ॐ जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा ॐ जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपतान्धवा ॐ जय जगदीश हरे मातपिता गुरुदैवमु मरियन्तयु नीवे स्वामी मरियन्तयु नीवे
ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्रशयन ॐ जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी हो साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंधुको मंगल आरती अंधुको मंगल गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थइष्टार्थमोक्षप्रदानं बाबा विभूतिं इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थइष्टार्थमोक्षप्रदानं बाबा विभूतिं इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थइष्टार्थमोक्षप्रदानं बाबा विभूतिं इदमाश्रयामि
ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। 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 ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि
तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे
सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्।